God bless you, Rtla Church and friends. Dios te bendiga, Rtla, iglesia y nuestros amigos. We are excited to be here today. Estamos emocionados de poder estar aquí el día de hoy. It's going to be a little different. Hoy va a ser algo diferente. Because today I want to have a conversation with you. Porque en este día quiero tener una conversación contigo. It's so important for me to give you clarity, Es importante que el día de hoy te dé claridad, direction, and answers. dirección y respuestas. The Bible teaches us, La Biblia nos enseña, my people perish because of lack of knowledge. mi pueblo perece por falta de conocimiento. So guess what? Así que I want you to text any question el día de hoy quiero que mandes tus preguntas that you may have to the number at the bottom of your screen. al número que se encuentra en tu pantalla. Or you can go ahead and post it on your social media. O puedes preguntarlo en tus redes. And we have a team of people Tenemos un grupo de that are personas going to relay those questions to me. que nos van a estar mandando esas preguntas. So the information is at the bottom of your screen. Toda la información está en tu pantalla. I want you to be fully informed, Quiero que estés informado, fully prepared preparado for the next move para el próximo movimiento into our future. hacia nuestro futuro. Whatever that may look like, Como se mire eso, we got to get ready to move forward. nos tenemos que preparar para movernos hacia adelante. So the question always, the question is, Así que la pregunta es, when are we going to reopen our church? ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? Is it safe? ¿Estás seguro? Are we going to have full sanctuary? ¿Vamos a tener un santuario lleno? What about the kids? ¿Qué de los niños? We want to answer some of those questions. Queremos responder esas preguntas. So if you haven't done so, Así que si no lo has hecho, go ahead and text us mándanos un text or go ahead and post it on your social media. o ponnos la pregunta en el modo que estás mirando este mensaje. For me, it's very important Para mí es muy importante for all of us to understand que todos podamos entender who are we as a church? quién somos como una iglesia. What was the purpose of the church? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Because let me tell you something. We must hear the voice of God Debemos escuchar la voz de Dios while we also hear the voice of our local y government. también escuchar la voz del gobierno local. So I want to share this verse with you. Quiero compartir este versículo contigo. You find it in John chapter 16, Juan 16, verse 33. versículo 33. Look what it says. Mira lo que dice. I have told you all this Les he dicho todo esto so that you may have peace in me. para que tengan paz en mí. What Jesus was saying, Lo que Jesús estaba that even diciendo, though you may not understand something, que aunque no entiendes algo, you can have peace in me if you trust me. puedes tener paz en mí si me confías. Look, I like Jesus Amo a Jesús because he's very transparent and very honest. porque Él es muy honesto y transparente. Look what he says. Mira lo que dice. Here on earth, Aquí en la tierra you will have many trials and sorrows. tendrán muchas pruebas y tristezas. That's transparency. Eso es ser transparente. You think this pandemic shocked God? ¿Tú piensas que esta pandemia sorprendió a Dios? And he's trying to figure out what is it that we need to do? Y Él está tratando de figurar qué es lo que debemos de hacer. Not at all. Para nada. That's why I love transparency. Por eso a mí me fascina la transparencia. Because even though
Porque you can receive negative news, aunque tú puedes recibir noticias at negativas, least you're receiving it in a very transparent and honest way. estás recibiéndolo en una forma transparente y honestamente. He said, you will have many trials and sorrows, Tendrán muchas pruebas y tristezas, but take heart, pero tenlo por seguro. because I have overcome the world. Pero anímense porque yo he vencido el mundo. So in a time Así que en este tiempo where everyone's asking questions, donde todo está preguntando, but we are not receiving the right answers, pero no estamos recibiendo las respuestas correctas. what must we do ¿Qué es lo que debemos de hacer? in regards to opening our church En el de abrir las iglesias and moving into our future? y cómo movernos hacia el futuro. It's very hard, you Es guys, muy difícil, but I'll tell you this much. pero les digo, As we try to obey and understand what's going on, mientras intentamos obedecer y entender lo que está pasando, we have to understand that this is an unprecedented event. tenemos que saber que esto es un evento que nunca ha pasado. There's nothing to measure it by. No hay nada con que lo podemos comparar, There's no point of reference. ningún punto de We didn't even referencia, have any data in the ni beginning. teníamos datos en el principio. And it's kind of hard when we're trying to receive guidance from, our health experts. Es difícil recibir guianza de los expertos But de salud, even our health experts, pero aún en esa área they send us mixed signals. nos mandan señales mixteadas. For example, Dr. Fauci, the director, a part of the task force in the White House, Como el director de salud de la Casa Blanca, he testified before the Senate about a week and a half ago. él dio testimonio ante los senadores. And he said, if we open up too quickly, Dijo, si abrimos muy pronto, I see a lot of pain miro mucho dolor and a lot of damage. y mucho daño que puede pasar. 2 days ago, Pero hace 2 días, he said, el mismo señor dijo, if we don't open up the economy, si no abrimos la economía, we will have irreparable damages, van a haber daños irreparables. not just to the economy, No solo a la to economía, the well-being pero al bienestar of the people. de cada persona. So it's like, what's going on? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? What's happening? ¿Qué está pasando? What must we do? ¿Qué debemos de hacer? Well, we have no control of that, Pero no tenemos control de but eso. we do have control Pero sí tenemos of control seeking truth de buscar la verdad in Jesus Christ. en Jesucristo. In John chapter 16, En Juan 16, like Jesus is having a conversation with his disciples. Jesús aquí tiene una conversación con sus And in discípulos. verse 13, Y en el versículo he 13, gives them direction Él les da dirección of what must we all do en qué es lo que todos debemos de hacer when we find ourselves confused cuando nos encontramos confusos here on earth. aquí en la tierra. And he goes on to say, Y dice el versículo 13, when the Spirit of truth comes, cuando el Espíritu de verdad venga, talking about the Holy Spirit, hablando del Espíritu Santo, he will guide you Él nos guiará into all truth. en toda verdad. The Bible says that you should know the truth, and the truth shall set you free. La Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. See, before we can enter into physical freedom, Antes de entrar a una libertad física, we must get ready to enter into spiritual, mental, and emotional freedom. deberemos de entrar en una libertad espiritual, emocional. And as I continue, keep sending your questions. Y sigue mandando tus preguntas. I want to be able to answer every question you may have. Yo quiero responder toda pregunta que tú tengas. I don't want you to live in doubt No quiero que vivas en dudas, or in uncertainty as where are we going as a church? dudando a dónde vamos como una iglesia. How are we going to handle the opening of the church? ¿Cómo vamos a manejar el abrir la iglesia? So Jesus goes on to say, Así que Jesús dice, making reference to the Holy Spirit, haciendo referencia al Espíritu Santo, he will not speak on his own, Él no hablará por su propia cuenta, but will tell you what he has heard. pero les contará de lo que Él ha oído. He will tell you Él les dirá about the future. acerca del futuro. So see, even though if our earthly experts Aunque los expertos terrenales and our early governors y el gobierno may not have all the no answers, tengan todas las the respuestas, church la iglesia needs to seek debe de the buscar heart of God el corazón de Dios so that we may discover para poder descubrir what he wants to tell us about the future. lo que Él nos quiera decir acerca del Because the futuro. church belongs to God. Porque la iglesia le pertenece a The Dios. church doesn't belong to this world. La iglesia no le pertenece a
este It mundo, doesn't belong to the government. ni al gobierno. The church belongs to La God. iglesia le pertenece a So Dios. guess what? 3 weeks ago, Hace 3 semanas we started seeking the heart of God comenzamos a buscar el corazón de Dios. as to where is it that we're going. ¿Hacia dónde vamos? Because we're not receiving any clear direction from our local government. Porque no estamos recibiendo claridad del gobierno. Now, this Monday, Este lunes, finally, por fin, the governor is going to issue the guidelines for churches. el gobierno va a dar las precauciones, las medidas que debemos de tomar como iglesia. I know that this coming Sunday, which is Pentecost Sunday, Este domingo que viene, que es domingo de Pentecostés, 1,200 churches 1,200 are going to iglesias have service. van a tener servicio. I'm part of that coalition. Yo soy parte de la I'm coalición, part of those pastors. soy parte de los Had many pastores. interviews He tenido muchas with entrevistas leadership, con liderazgo, with local con government, gobierno local. done a few interviews for the media. He hecho unas cuantas entrevistas también con Now, los medios. is Rtla going to open next Sunday? Rtla va a abrir el domingo que viene. No, we're not. No vamos a abrir. Not because I don't support the movement, No porque no apoyo el and movimiento. it's not because I'm afraid of local Y government. tampoco porque tengo miedo al gobierno local. One, I don't feel ready, or I haven't received the order from God Yo no he recibido la respuesta de Dios to say go. para decir abre. And number two, I want to establish this real Y quick. dos, quiero establecer esto. Very, very important. Muy importante. Myself and my wife and our leadership, Mi esposa y nuestro liderazgo we have one commitment that's not going to change tenemos un compromiso que no va a cambiar. regardless whether the conditions of opening a church change. Si cambian nuestras condiciones de abrir la iglesia, nuestro compromiso no va a And cambiar. this is our commitment to you. Y aquí está nuestro compromiso. We are committed Estamos to comprometidos making sure a that we asegurarnos protect your health que protegemos tu salud and your well-being y proteger tu bienestar and your family. y también la de tu familia. And let me tell you something. When are we going to open? ¿Cuándo vamos a abrir? I don't have a date, Ahorita no tengo fecha, but I tell you this much. pero les digo, We are having the ya conversations estamos teniendo estas conversaciones and we are being intentional y somos in intencionales creating different phases para crear diferentes fases and how we're going to go about opening this en building. cómo vamos a abrir el edificio. Because it's not just about opening the front door Porque no se trata de simplemente abrir las puertas de enfrente and go back to service. y regresar a los servicios. It's about being prepared. Es de estar también nosotros preparados. It's about having understanding Es de poder tener entendimiento and working with our local government as much as we y can. trabajando con nuestro gobierno local cuanto podamos. Because our main concern Porque nuestra preocupación is your well-being, es tu bienestar, and your protection, tu protección and your family. y tu familia. Tengo una pregunta. I have, well, let me get into that real quick. But I want you to understand this. Quiero que entiendas. We will make the necessary steps Vamos a hacer los pasos to necesarios start moving forward. para movernos hacia adelante. We have to move forward. Tenemos que movernos hacia The question adelante. is not whether we should gather or not. La pregunta no es si deberíamos de congregarnos o no. The question should be, La pregunta debería ser, what does God say? ¿qué es lo que dice Dios? And you know what God says? ¿Y sabes qué es lo que In dice the book Dios? of Hebrews, En el libro de it Hebreos says, dice, do not forsake the assembly of the saints. no paren de congregarse. That's what the Bible says. Es lo que dice la We Biblia. were created for relationship. Fuimos creados para estar en In relación. fact, the word church comes from the word ecclesia. La palabra iglesia viene de eclesía And the word ecclesia y esta palabra means assembly. quiere decir asamblea. So I know for a fact Yo sé that God created us to be in que relationship. Dios nos crió para estar en relación. You know, even this is so important because there's a division amongst the people and even the church. Esto es importante porque hay una división entre el pueblo, aún entre las iglesias. People are like, Hay personas que the dicen, building is not the church. la iglesia no es el edificio. Look, I know that. Ya lo sabemos. I know the building is not the church. Sabemos que la iglesia no es el edificio. But the building was created so that the church can be an assembly. Pero el edificio fue creado para que la iglesia fuera una asamblea. As much as live streams help, Y ayuda a transmitir en vivo, it will never, pero jamás ever replace va a reponer the warm embrace and love of relationship. el abrazo de una relación. Let me tell you something. You know there's a difference between
gathering around the chimney during Christmas with your family, Hay una diferencia en acercarse a la chimenea con tu familia en el invierno and you turn on your TV and you project the chimney on the TV, y hay otra diferencia en poner la chimenea en tu televisión y proyectar la chimenea versus actually having a real chimney. versus tener una chimenea en físicamente. The experience is totally La different. experiencia es totalmente diferente. So the argument is not El argumento no es that the building is not the church. que el edificio no es la The iglesia. question is, La pregunta es if God has commanded us to gather as a church, si Dios nos ha ordenado a juntarnos como iglesia. and He has, Y si lo ha hecho we're going to do it right, y lo vamos a hacer bien, we're going to do it in a healthy way, en una manera saludable, we will follow the guidelines. vamos a seguir las guianzas. So if you have any questions, Así que si tienes I preguntas, want you to text them quiero que le mandes un text or post them on social media. o hace un post. Aquí la pregunta. Hold on. And also, if this is the first time connecting with us, Si esta es tu primera vez que te estás conectando con nosotros, send us your email to the number that's on your screen mándanos un email al número que está en tu pantalla so that we can keep you updated. para mantenerte también al tiempo con las So noticias. we have the first question here. What is it? La primera pregunta, and I'll translate it. How about Wednesday service, Pastor? Will we go about the same as Sunday, 100 people? ¿Qué de los miércoles? ¿Va a ser igual tener 100 miembros por servicio para los miércoles? Y la segunda pregunta es, ¿controlarán la temperatura a la entrada? Will you take temperature in the entrance? Okay, since this is an unprecedented event Porque este es un evento que jamás había pasado. and there's no point of Y reference, no hay punto de referencia. there's not enough data, No hay suficientes datos. not even for us and the experts. Ni para nosotros ni los expertos. We will have to discover it as we go forward. Vamos a descubrir comenzamos a abrir. Now, one thing I discovered during this pandemic, Algo que yo he descubierto en la pandemia, that you can have a plan for today que puedes hoy tener un plan and then the government changes it tomorrow. y el gobierno lo puede cambiar mañana. So before I answer that question, I want you to understand this. Antes de responder la pregunta, quiero que entiendas esto. When we talk about reopening the church, Cuando hablamos de abrir la I iglesia, want you to eliminate that image quiero que elimines la imagen for right now por ahorita that we're going to have a full-blown sanctuary like before, que vamos a tener un santuario lleno como antes, full of people. lleno de gente. We're not going to be able to do that. No vamos a poder hacerlo. So it's going to look a little different Se va a mirar un poquito diferente because of social distancing, por la distancia that social, we are going to obey the conditions. que sí vamos a obedecer esas We're going to have condiciones. to restructure our sanctuary Vamos a tener que reestructurarlos el in santuario order to have the 6 feet distance in front and on the sides. para tener los 6 pies de distancia de los lados y enfrente y atrás. We sit about 350 people in our sanctuary. Aquí caben como 350 personas. And I think that we're going to be able to accommodate about 100 people. Yo creo que vamos a poder acomodar como 100 personas. So we're going to have different services. Vamos a tener que tener diferentes We're servicios. going to add more services Vamos a añadirle más to be able to accommodate all the people on para Sunday. acomodar a todos los domingos. Now, are we going to have Wednesday service? Vamos a tener servicio los miércoles. For the time being, Por el tiempo, we will remain being an online church on Wednesday. los miércoles van a permanecer iglesia transmitidos en vivo. Even on Sunday, Los domingos, until we give you a day that we're going to start to gather. hasta que le demos una fecha de But congregación. you know what we discovered during this pandemic? Lo que hemos descubierto durante la pandemia, The power to reach people el through poder de alcanzar a gente live broadcasts. a través de estos medios en So vivo. online church La iglesia en vivo is here to stay. está aquí para quedarse. We're reaching people in many places. Estamos alcanzando personas en diferentes lugares. So we're going to keep it for now as a limit of 100 people in the sanctuary. Por hoy el limitado va a ser 100 personas For Wednesdays, it's going to be online only. y los miércoles va a ser en vivo solamente transmitidos de esta Now, manera. the question, are we going to be able to measure, are we going to measure people's temperature? La pregunta es si vamos a tomar la temperatura a la entrada. Yesterday, I spent 2 hours studying Ayer pasé 2 horas estudiando the CDC guidelines. las guías del CDC. Also on Friday, the city of Los Angeles El viernes la ciudad de Los Ángeles sent us a toolkit nos mandó un paquete so that we can study and we can
understand the conditions to open a church. para estudiar y entender las condiciones de abrir la iglesia. And they don't require for us to measure temperatures. Y no requieren ellos que nosotros tomemos la temperatura. Now, I was very intentional Pero yo fui muy intencional weeks back hace semanas in ordering y the ordené thermometers. esos termómetros. So we'll have them handy Los vamos a tener just in case we need them. por si al caso los necesitamos. You know, so we're not mandated to measure temperatures at this No moment. estamos mandados a tomar la temperatura. Okay, I have a few other questions. What do you think on the people from some churches saying that these are the end times? ¿Qué piensas de esas iglesias que están diciendo que estamos viviendo los últimos tiempos? Well, the disciples asked Jesus about the end times. Los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de los tiempos And finales. Jesus answered, Y Jesús respondió, it's not for you guys to know. no es para que tú sepas, Only my Father knows. solo mi Padre sabe. But I tell you what, Pero te digo algo, every day that passes by, cada día que pasa, we're closer to end times. estamos más cerca a nuestro día final. You know, just focus on being in relationship with Jesus. Enfóquese en estar en relación con Jesús. So whenever the end times does take place, Cuando el día final sí se lleve a cabo, you can be part of the rapture. puede ser parte del rapto. I have another question. What precautions, if any, will you take once church open up again? ¿Cuáles son los medios de precaución que van a tomar como iglesia ya que se abra? Listen, we've been having these conversations. Ya hemos tenido estas conversaciones. I mean, we're going to be able to offer masks Vamos a ofrecer máscaras a los que no tengan. for those who don't have any. Yesterday, I spent $1,200 Ayer hicimos una inversión de $1,200 and we bought this fogging machine. para comprar una máquina especial. Remember the last service that we gathered here? El último servicio que tuvimos I don't remember aquí. if you saw the video, the pictures. I had someone fogging the whole place. Recuerdan que yo traje a alguien para que desinfectara el lugar con humo I especial. bought that machine Compramos esta so that máquina we can fog this building, para poder hacer lo mismo. not just before we open, No solo antes de abrir, but we're going to be able to fog and disinfect in between services. pero vamos a desinfectar en medio de cada servicio. We already purchased all the disinfecting dispensers, Ya compramos para desinfectar las manos and they're going to be placed throughout our building que van a estar puestos alrededor del edificio. because ¿Por qué? we are committed Estamos to comprometidos doing whatever it takes a hacer lo to necesario provide you a healthy para proveer un lugar saludable and safe environment. y un lugar seguro para ti. I cannot control government, I can't control No virus, podemos contra el virus del gobierno, but we can do what we have to do to pero be safe. podemos hacer nuestra parte para estar seguros. Any other questions that are coming in? I have a few here. Hi, Pastor, will there be more services than usual? Yes, there's going to be more services. Sí, habrán más servicios que de lo normal. Sí, van a haber más servicios de lo normal. Will there be services for young adults or for Habrán youth? servicios para los jóvenes o jóvenes adultos. Obviously, we're a family church, Somos una iglesia familiar. so our plan Nuestro plan will evolve around children, youth, and adults. va a ser involucrado alrededor de los jóvenes y los niños. And again, even if we open tomorrow, let's just say, Y aún si abrimos mañana, por decir, we will open in phases. vamos a abrir en diferentes fases. The question still there, La pregunta todavía está ahí. are we going to have kids service? Si vamos a tener servicio de niños. Yes, we are, Sí lo vamos a hacer, but I don't think that's going to happen on our phase one. pero no va a ser en la fase 1. Remember, we're going to do it slowly. Todo se va a hacer en etapas. I am not in a rush for full gatherings, Yo no estoy en una urgencia para llenar la iglesia, but I do want to start being prepared pero sí queremos estar and preparados start taking the baby steps y tomar esos pasos pequeños and going forward. y movernos hacia adelante. We have to move forward, church. Lo tenemos que hacer. Aquí hay otra pregunta. You cannot accept this as the new normal. No pueden aceptar esto como el nuevo normal. Yes, things have changed and a lot of things that will not go back to what it used to be. Muchas cosas han cambiado y no va a ser lo que era antes. But we are still the church. Pero somos la iglesia We're going to slowly but surely con pasos pequeños. start moving into the Nos future. vamos a mover hacia el futuro. Seguirán transmitiendo en Facebook Live cuando abran las puertas. Will we transmit Facebook Live when we open doors? Yes, we will always transmit for the rest of our lives. Siempre vamos a transmitir en vivo el resto de la vida. We transmitted before the pandemic, Lo hacíamos ya antes de la and pandemia. even now we're even more committed Ahora aún más to comprometidos empowering
para poder empoderarte and growing our online y church. poder seguir creciendo nuestra iglesia en vivo. You know why? En los trámites. Because now we don't only consider members people who step into our building. Porque ahora ya no son miembros solo aquellos los que entran al edificio. Now we discover that we have many members around our nation. Hemos descubierto que tenemos muchos miembros en esta nación. So guess what? Así que We're going to have a physical church vamos a tener una iglesia física and we have an online y church. tendremos nuestra iglesia que está online. For example, we got some folks in Boston. Tenemos muchas personas en Boston. They are part of our membership, Son parte de la membresía, even though they're not physically with us. aunque físicamente no pueden estar aquí. Because what makes you a member? Porque ¿qué es lo que te hace un miembro? The Bible says that my sheep know my voice La Biblia dice que mis ovejas conocerán mi voz and they follow me. y me siguen. That same principle can be applied in a church setting. Ese mismo principio se puede aplicar en una iglesia. That you hear our message, Que tú escuchas el you mensaje, connect and you identify, te conectas y te identificas and you'll feel part of this tribe. y te sientes parte de esta So I do tribu. want to say Así que te quiero or decir tell our online y a family decirle a nuestra familia que se encuentra that online we accept you, adopt you, and love que you te aceptamos, te adoptamos y te amamos as one of our own. como nuestro propio. I have a question. Okay, what's the question? Okay, will you have a cleaning crew in place to disinfect all areas after each service? Tendremos un equipo de limpieza para poder desinfectar en cada área entre cada servicio. Of course, one thing you realize, this building is from 1929. Ese edificio es de And if 1929. you look, see our building doesn't look like a 1929 Y cuando building. tú vienes aquí, este edificio no se mira como en 1929. We have a person on payroll, Tenemos una persona en the staff and they've been on staff all these years, y ha estado todos los años that they dedicate themselves to cleaning and maintaining this que building. se dedican a limpiar y mantener el edificio. Because of the situation, Por esta we're situación, going to add more people to our cleaning team. vamos a añadir más gente a nuestro equipo de So not limpieza. only they clean throughout the week, Así que limpian a través de la semana. we will disinfect before service Vamos a desinfectar antes del servicio and in between services. y en medio de cada servicio. Again, Otra vez, I need you guys to trust us, necesito que nos confíes and I need you guys to move in y peace. que tú te puedas mover en paz. You might not have control of a lot of things, Tal vez no tienes control de muchas cosas, but you do have control pero sí tienes control to be able to trust de us. poder confiarnos. That if God placed us in your Que life si Dios nos puso en tu vida to guide you, para guiarte, then we will guide y you, lo vamos a hacer being committed siendo comprometidos for your to your safety primeramente a tu seguridad and your well-being. y tu bienestar. Otra pregunta. I'm not trying to be negative, but what if someone comes in with COVID-19 and people get infected? Will you still have services after that? La pregunta es, no quiero ser negativa, pero ¿qué si alguien entra con el COVID-19 y comienza a infectar a personas? ¿Aún tendrás los servicios? Let me answer that question. It's not just about church or placing yourself in a position where someone might be infected. No es solo en la iglesia o ponerte en lugar o posición donde puedes ser posiblemente infectado. One, the virus is not airborne. Uno, el virus no se encuentra en el aire. Two, the CDC just stated 2 days ago Dos, hace 2 días el CDC acaba de declarar that studies show that the virus cannot live on surfaces. que los estudios ya les demostraron que el virus no vive en lugares. And the most important thing, Y lo más importante, we cannot control anyone not getting infected. no podemos controlar que la gente no se infecte. We just have to make an assessment of the risk Tenemos que hacer un asesoramiento de los riesgos and manage the risk, y poder manejarlos, because every single human being in this world porque cada humano en este mundo risk being infected. tiene el riesgo de ser Not infectado. just when they come to the church. No solo cuando vienen a la When you go to a iglesia, supermarket, you go to Home Depot, you cuando go vas to al work. mercado, al trabajo, Home Depot. It's not something that anyone can control. No es algo que cualquier persona pueda The controlar. only way La única you're manera going to eliminate the risk of being que infected vas a eliminar el riesgo de ser infectado is if you isolate for the rest of your life. es si toda tu vida te mantienes aislado. That's the only way. Es la única manera. But we have to make
an assessment of the risk pero tenemos que hacer un asesoramiento de los riesgos and manage the risk. y manejarlos. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con For esto? example, do you know that your vehicle, as beautiful and as fancy as it is, Por ejemplo, su carro, tan bonito o elegante que pueda ser, it's a weapon of mass destruction. es una arma de destrucción Every masiva. single time you get into that vehicle, Cada vez que tú entras a un vehículo, you are risking killing or being killed in the form of an tu vida accident. está a riesgo a que puedas morir en forma de un accidente o que tú mates a alguien. Study shows that automobile accidents Los estudios demuestran que los accidentes is de autos is one of the major risks, or one of the major numbers out there. es una de las razones muy grandes cual la gente muere cada So día. everyone knows you understand that you risk your life every time you get into the car. Así que cada vez que tú entras a un carro, tú sabes que tu vida está a riesgo You access the risk, y te metes a ese riesgo, but then you manage the risk. pero manejas el How do you riesgo. manage the risk? ¿Cómo se puede manejar ese Put on your riesgo? Te seatbelt. pones tu cinturón, Don't text while you're no driving. mandas texto cuando manejas, Obey the speed limit. obedeces los límites. So you see what I'm saying? Miran lo que digo. The same thing with this virus. Va a ser lo mismo con este virus. Everyone's at risk. Todos están a riesgo. How do you manage the risk? ¿Cómo se maneja el Social riesgo? distancing, La distancia social, disinfecting our building, desinfectar el edificio, giving away face masks. dando máscaras a los que no tienen. That's all we can do. Es lo único que podemos hacer. But guess what? Pero ¿saben qué? They say it's here to stay. Dicen que eso está aquí para quedarse. But we got to keep on living. Pero tenemos que seguir We viviendo. got to keep on moving. Tenemos que seguir moviéndonos. It's very, very important. Es muy importante. Everything in this world Todo involves risk. En este mundo viene con riesgos. Another question? When services resume, Cuando los servicios comiencen de nuevo, how are you going to handle the crowds? ¿cómo van a lidiar con la multitud? We will have to take the same approach like a conference. Va a ser el mismo como por decir una conferencia. We're going to have to RSVP. Van a ser como reservaciones. There's going to be different time slots. Van a haber diferentes You go horarios. to our website or on our app, Vas a ir a través de nuestro sitio o nuestra aplicación. and the day before Y un día antes, you want to come to si church, tú quieres venir a la you iglesia, make a reservation for you and your family. haces una reservación para ti y tu Every familia. time slot Cada horario is going to be topped off at 100 people per slot. va a ser, en cada servicio va a ser no más de 100 personas. So once we reach the limit, Ya cuando llegue el límite de la you're reservación, going to have to pick another time slot. vas a tener que escoger otro horario. That's the way we're going to handle the crowds. Y así vamos a poder lidiar con la multitud. And again, most of these things are going to change from week to Y week. muchas de esas cosas de semana a semana van a tener tal vez que cambiar. Maybe 3 weeks from now, Tal vez en 3 semanas they can just say, puedan decir, guess what? ¿saben qué? Everyone go back to normal Todo life. a lo normal. That's how it's been the last 2 months. Y así los últimos 2 meses ha sido. We have no control of that, No tenemos control de but eso. we will do what we have to do Pero vamos a hacer lo que nosotros debemos to de hacer establish social distancing, para establecer distancia social, disinfect our building, desinfectar el edificio, because we care about your health and your well-being. porque tu bienestar y tu salud es lo más importante para nosotros. Now, I want to really say this. Quiero decir esto. I'm very aware Yo estoy that consciente there's going to be people who are not ready to come back. que hay personas que no están listos para regresar. And that's okay. Y está muy bien. Keep watching us Sigue online. mirándonos a través de estos medios. Regardless of whether you fear or you want to be extra cautious. Ya si quieres estar bien seguro o si tienes temor, And like, man, I just need 3 more weeks, so I need another month. necesito más tiempo. That's okay. Está muy bien también. But Pero if you're not ready to come back, si no estás listo para regresar, don't judge those who want to come back. no critiques a aquellos que quieren regresar. Now, the folks who will come back, Y aquellos que van a regresar, don't judge the folks who feel that they need to stay home another 2-3 weeks. no critiquen a aquellos que piensan que deben de quedarse, Because los que quieren quedarse. listen to me. There's not a right and wrong way to do this. Porque you no guys. hay una buena manera o incorrecta manera de hacer esto. Whether you're a church or government or business or whatever, Ya si es iglesia, un negocio, gobierno, lo que everyone's trying to sea. discover the best ways to go about our future. Todos quieren descubrir la mejor manera de seguir adelante. Because the nation and the church is divided. La nación está dividida y la You're iglesia. like, if you don't stay home,
you're killing people. Si no te quedas en casa, estás matando a gente. This is not a this or that situation. Esto no es una situación, es esta manera o la otra. There's so many other factors we need to Hay consider. muchos factores que considerar. So many other elements. Hay muchos elementos. Because staying home forever Porque el quedarse en casa para is siempre unsustainable. no es sostenible. There's no way. No hay ninguna manera. Even government knows that. Aún el gobierno lo sabe. That's why 2 days ago, Dr. Fauci said that if we don't open up, he foresees irreparable damage. Por eso el experto Fauci dijo que si no abrimos la nación va a haber un daño irreparable entre la gente. I have a question. What about kids services? Ahora, ¿qué de los servicios de los niños? Again, Otra vez. that's going to be in a later phase. Eso va a ser en una fase después. We're going to take it slowly. Vamos a hacer pasos pequeños. Every week we're going to evaluate, Cada semana vamos a and evaluar. then we're going to keep doing other things as well. Vamos a seguir haciendo otras cosas también. There's no guidelines for churches No hay guías para las in regards to iglesias, kids. para los niños. What I've done Lo que yo he hecho was discover the guidelines that the government has established for child care, estudié las guías que el gobierno estableció para cuidado de or niños for like a elementary school. o una escuela elemental. And because I care about our Y kids, porque me importan nuestros we're going niños, to establish the same guidelines a child care or an elementary school is going to vamos a establish. establecer esas mismas guías que están haciendo en las escuelas o cuidado de niños. But at the end, folks, Pero al último, all we can do al final del día, lo único que podemos hacer is what we can do. es lo que podemos hacer. And the rest, Y lo demás, we have to just trust God. tenemos que confiar a Dios. And we have to keep on living Tenemos que seguir and viviendo keep on believing. y seguir So creyendo. if you have any questions, Si tienes preguntas, even after this broadcast, después que termine el trámite, you can continue to text at that number at the bottom of the screen, puedes seguir mandando tus preguntas al número que está en tu or pantalla send us an email, or send us your email so you can receive our updates. o mandar un email. So that's most of the questions I Ya was able to answer. contestamos todas las preguntas que entraron. So now this is what we're going to do. Así es, esto es lo que vamos a hacer We're going to ahora. pick up our tithes and our offerings. Vamos a recoger nuestro diezmo y ofrenda. And I want to plead with you Y quiero for you to continue being faithful and responsible with your giving. pedirte que sigas siendo fiel y responsable con tu dar. Not just because we know God requires for us to give, No solo porque sabemos que Dios requiere de nosotros dar, but even now, pero aún en estos it's going momentos to require for us to spend a lot of money va a requerir que podamos invertir mucho más to dinero make sure that we offer you a safe and clean building. para ofrecerte un edificio limpio y seguro. Like I told you yesterday, Como te dije ayer, we bought the fogging machine for $1,200. compramos esta máquina por $1,200. The disinfecting solution Es la pura solución para desinfectar. is the same solutions they use in Es hospitals. lo mismo que usan en los hospitales. It's non-toxic, No es tóxico, pretty safe, es muy seguro. and even the gallon Aún ese galón goes up to $125. es 125 por galón. So we have to finance Tenemos que financiar this movement este movimiento because this movement porque este movimiento belongs to God le pertenece a Dios and you y tú belong to le God. perteneces a Dios. So let's get ready for our text giving. Prepárate para darle tu diezmo al Señor You know, you can do it through a form of a text. través de texto, So any of the numbers on the bottom of your screen. cualquier número que está ahí en tu pantalla, You can do it through our website, o a través de nuestro sitio, rtlachurch.com. rtlachurch.com. And let me tell you something. 2 months after this Después, 2 meses después de esto, shutdown, que cerraron todo, I just want to thank you te quiero dar las that gracias because of your generosity, por tu generosidad. we are still paying our rent. Todavía estamos pagando el We are meeting edificio, payroll. estamos pudiendo cumplir los pagos, We are paying our bills. los biles. And I just want to thank you Te quiero dar las gracias because we made it. porque lo hicimos And we will make it even y further vamos a llegar aún más because adelante. we are a tribe. Que somos una tribu And tribes, y las tribus we stick together. nos mantenemos juntos. We're called for this. Somos llamados para esto. So let's give, you guys. Vamos a dar en este momento, And even more now, Aún. we need to give to get ready más en este to momento, step into our future. para entrar a nuestro futuro. And also, I want to share this with you. Vamos a compartir también, After 2 months, después de 2 meses, we were able
to give, pudimos dar, can you believe this? pueden creer, Close to 4,000 grocery bags and boxes. casi 4,000 bolsas o cajas de alimentos. That's something to celebrate. Ese es algo que celebrar. We are generous Somos generosos because God is generous. porque Dios es generoso We have generous people. y tenemos gente generosa. Let me pray for your tithes. Queremos orar por ti. Father, we thank you so much Señor, te damos gracias for your people, por tu pueblo, sons and daughters. tus hijos. Bless them indeed. Bendícelos, Señor. Continue to open up a window of heaven Que sigues abriendo la ventana del cielo now and in their future generations. ahora y a sus generaciones I venideras. pray for their job and their businesses Oro por su trabajo y negocio and those who are without work, y aquellos que están sin trabajo. that you may open the next door, Que tú abras la próxima that you puerta. provide all of their needs. Que tú provees todas sus But I necesidades. also want to thank you, Y Lord, también te quiero dar las gracias because you have provided porque has proveído our daily bread. el pan de cada You've día. shown yourself to be faithful, Nos has demostrado que eres and we fiel can trust you. y que podemos confiar en We ti. believe this. Lo creemos In Jesus' en el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. So thank you so much, you Muchas guys. gracias, Pastor Cynthia and I, Pastor y yo. we love you, Te amamos, we miss te you, extrañamos and we are going to do this y together. lo vamos a hacer juntos. And I want to remind you to connect Y te quiero recordar que te conectes to our Wednesday service. a nuestro servicio de los We miércoles. continue our series Transitions, Seguimos con la serie de transiciones and on Friday, 8 o'clock, y el viernes a las 8. we may continue managing relationship crisis. Tal vez seguimos de las relaciones. I think we should, We're going to do another Friday on relationships, Vamos a hacer viernes de relaciones. just in case you folks got some relationship problems. Por si tienen problemas con su relación. And I'll tell you this, I believe in God, Yo creo en I Dios, trust God, yo confío en Dios and my life y mi vida is in His hands, está en sus manos and yours is too. y también la tuya. We love you. Te amamos.